সবগুলো কেনা তো হয়ে গেছে না? সেখানে মানে কিছু কিছু ডিসপ্লে হচ্ছে ভালো ভালো। আরেকটা ভালো জিনিস আমরা চেষ্টা করতেছি, ভালো আপনাদের ভিজিট করার জন্য অনেক সমস্যা হয়, আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের দপ্তরের সঙ্গে মিলে আপনাদের বাচ্চাদেরকে এখানে যখন আমরা ভিজিট করাবো, যা যদি করতে পারেন একটা জিনিস করেন, এই এলাকার যারা গার্জিয়ান আছে, মানে বাচ্চাদের যারা বাবা মা আছে, তাদেরকে একটা ক্যাম্প করায় দেন। ক্যাম্প করে তাদের ব্লাড গ্রুপ আইডেন্টিফাই করে তাদের ব্লাড গ্রুপ কি এই কাজটা তারা করতে পারবে, বুঝছেন? তাহলে ভবিষ্যতে যখন দরকার লাগবে করতে পারবো যে আমার তো ব্লাড গ্রুপ এইটা, আমার ব্লাড গ্রুপ এইটা। আমরা কিছু দিয়ে রাখছি, পুরো জায়গা হইতো না, মোটামুটি প্রত্যেকটা দিয়ে রাখছি। ব্লাড গ্রুপটা করাটা খুব ভালো। আপনাদের আগামীবার ওই চড়াই পাখির নেস্ট, চড়াই পাখির বাসা তৈরি করা এইগুলো এবং তারপরের বার এটা আমরা পরে ঠিক আর গাছ নাই এটা বাসক এটা সব এই সাইডে আছে, এই সাইডে জল নাই, লাহাদি বাইয়া कि ये जो आपका
गाना था, दैट वाज बेलाई बेलाई नाइथक ना, बट मैं मतलब बोल नहीं पाता था, इसलिए मैं बोल नहीं पाया, लेकिन ये बहुत अच्छा गाना था आपका। मैं अभी आता हूं आप लोगों का डीएनए क्लब का बारे में। ये डीएनए क्लब क्या है? ये डीएनए क्लब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल रिसोर्स अवेयरनेस क्लब है। इसमें नेचुरल रिसोर्स मतलब अपना नेचर में जो संपद है, जैसे कि पेड़ है, पौधा है, अपना कितना सारे पंछियां है, और जो बाकी जो कुछ है, ये आपको ये स्कूल में आने का टाइम में मैंने देखा, इसको रक्षा करना है। इसका नाम है डीएनए क्लब। इसमें कैसे रक्षा करोगे आप लोग? जैसे कि ऐसे नहीं, साइंटिफिक वे में इसको रक्षा करना है। इसके लिए आपको बहुत सारे इंप्लीमेंट दिया गया है। कंप्यूटर दिया कि नहीं? आप बताइए हमको। हाँ, कंप्यूटर दिया कि नहीं? फिर आपने खून का जो ये ग्रुप आइडेंटिफिकेशन वो किया कि नहीं? ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन कुछ ने तो किया होगा ना? किसने किया? एक बार हाथ उठाइए। हम भाई तो हम और जरा फोरोंनाय जेसिनि मास्टर नरक हमके फोरोंगानो ताई जरा सोंनाय छात्र छात्री এই পরীক্ষা ক্লাস হইতে হা পরীক্ষা ক্লাস হইতে চিনি বুফাং ওয়াপাং সমস্ত কিছু বাহিকে বসকাঙ্গ जों आगुनो सोंनानै बागिनो मतिनि অফিস প্রজাকা কাজে জরা তংসিনি জরাই বাচ্চা जों যদিও সাতখারে যদি সরিয়ানকে চিনি ভবিষ্যৎ অন্ধকার নাই আঙ্গা সাকায়ো নরক তিনি চিনি ছাত্র ছাত্রী নরক চিনি ভবিষ্যৎ চিনি দেশ নরক খাইনাই চিনি সমাজ নরক খাইনাই নরক কাহাং খাইयै চিনি দিদিমণি তাই মাস্টার ফ্রেঙ্গলো নরক অক্ষরে অক্ষরে পালন খাইयै খাইনাই সালো নরক পালন কতরঙ্গই ও হানি বুবুগ্রা ও হানি মালিক ও হানি অধিকার সেখানে বাগৈ নরক সময় তাঙ্গৈ সিনি বাসবান দেয়া খাতঙ্গো কাজে অজরা কোনো দিন সময় নরক তাও প্রতি নরক তা সেনাদি কাজে বুবুই লামাও চিনি যে ফ্রেঙ্গলাই শাসন যে সংসার চিনি বোমা বুফানি কগনাওই তাকু বুকুনি কগনাওই অকরা চাকরানি কগনাওই নরক কাহামকে শ্রমিকাंनि আহ্বান খাইও দিনিও 8 তারিখ অক্টোবর নরক স্কুল কম সাইন জরামান নয় তাকু বুকুর চিনি সমাজ চিনি জাতি जों कल सालायो सरकार फायो सरकार थांगो काजे जों साथ साथ बेलायखे हामबाय मिडिया नसुबाय तंगनि बागै ओंगाय डीएनए क्लब तो चिनि ओ स्कुल 2023 सेंजाकबानि ओंगाय आबंखा त्रिपुरा बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल बाय सुभाजा डीएनए क्लब चिनचराइरक डीएनए क्लब नि एक्टिविटीज पदरेपद एक्टिविटीज तो फै सामु थांलायो आबोनि बिसिङाव जों मेडिसिनल प्लान्ट्स रक ताबुक जों खलाय दङ मैखुम पेर मानि माशरूम आबरक जों चराइरक नाम फोरोंगो बाहायके माशरूम रक खलाय के ब्लाड टेस्ट रक बाहायके खलायनाय बरक आरदिगो सोलोंगानि सुजुग मानका डीएनए क्लब थाइफोरनि बागै ओमफ्राय अमहायरक न ताइबो गोबांमा बसकांगो सामु थांगारनाय दङ आ एक्टिविटीज न खलायमनि लगे 12 जरा चराइरक फरायनाय सुदर्शन देव बर्मा मेमोरियल हायर सेकेंडारि धर्मचरण जमातिया प्रिंसिपाल स्कुल।